अरे तू हिरी है जा बाज जा ये ना हमें लिकर खाना नहीं जा उनमें जास एमिया रात 11টা বা ল্যাংটা বাড়াইছে কিলে দানা আছে নি গে দানা দুগে না ছিল কাটিয়ে লেছে যার जा तेरा मी करे बाज जा आतरेड़ा सामने आतरेड़ा जानो सीधे में जा रही सीधे गाड़ी बाज जा मेरे सामने वीडियो उड़न लगती सीधे की तक सीधा के ऑर्डर में बच्ची मनु बाज जास ना का ए बेटा ছাগলের হাগলে কেমন রাইডার কে প্রশিক্ষণ শেষ ছাগলের হাগলে কেমন ছাগলের কে প্রশিক্ষণ শেষ যা হেতে বাজ যা তুই ছোটবেলা ধরে যেভাবে খানা শিখবে সেভাবে ছাগল খাইবে যা বাজ যা না অন্ধকারে জায়গা আছে না হেতে তোর মালিক রে কি রে